عليكم. معكم الأستاذ مراد. بالنسبة إذا كدعم مساعدة بالنسبة للتلاميذ ديال السادس اللي كيوجدوا هاد الأيام الامتحانات ديالهم. اختاريت بعد ما طلبوا مني بعض التلاميذ يعني في الخاص المراجعة ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت et le complément d'objet indirect يعني le COI et le COD. Alors le COI c'est le complément d'objet indirect et le COD ou le complément d'objet direct. Alors ici on parle du complément, le complément, quand on regarde le complément. Alors نبداو نعطيو un exemple, نعطيو un tout petit exemple. مثلا نعطيو مثال بسيط جدا. مثلا papa مثلا regarde un film. Voilà. Alors on a la phrase papa regarde un film. Alors احنا خصنا نعرفوا اش كنعنيو بلو كومبليمون. داكوغ لان باش تفهم واحد الدرس اولا باش تفهم واحد الدرس مزيان خصك تركز على المصطلحات. داكوغ دوك لي تيرم خصك تركز عليهم مزيان. Alors ملي كنقول لو كومبليمون سيتادير الا حيت انا ان فيلم درت مثلا papa regarde. Alors papa regarde la phrase n'a pas un sens complet يعني الجملة ما عندهاش واحد المعنى تام. أبي يشاهد. alors كيشوف شنو ما عرفناش هنا واش كيشوف التلفازة كيشوف فيلم كيشوف شي طيارة في السماء كيشوف شي واحد حاضر غادي جو سي با ما عرفناش هنايا. alors هنا خصنا on doit ajouter un terme pour donner un sens complet et clair à la phrase. Alors هنا نقول papa regarde un film يعني أنا ميزت هنايا un film. alors j'ai ajouté le mot un film. alors un film هادي il a complété quoi? Il a complété le sens du verbe. un film il a complété le sens du verbe. alors حاولوا تركزوا معايا لانني كنخدم بستيل واحد بلون واحد. alors كنخدم je me trouve comme ça à l'aise كنخدم بلون واحد. alors راه عليكم حاولوا تركزوا معايا مزيان. alors غنشرح لكم غير بشويه وحاولوا نتوما تركزوا معايا مزيان. نعاود قلنا إلا حيدنا ان فيلم ملي كنقول بابا regarde alors ici la phrase n'a pas un sens complet. ولكن ميزنا هاد لو مو ميزنا ان فيلم تقدر تكون ان فيلم تقدر تكون لا تيلي تقدر تكون بابا regarde مثلا ان بو بيزاج اكسيتيرا. بون ولكن خصنا حنا نزيدو واحد لو تيرم واحد لو مو هنايا اللي غادي كومبليتي لينا اللي غيكمل لينا المعنى ديال الفعل. alors هنا un film ne complète pas le sens du sujet. un film complète le sens du verbe. regarde quoi. alors هنا كنطرح السؤال papa regarde quoi. ماذا يشاهد أبي؟ Papa regarde un film. Alors un film est un complément. D'accord? Alors on est bien d'accord là-dessus. Un film est un complément. D'accord? حنا خصنا نعرفوا دابا هذا لو كومبليمون واش هو direct ou là un complément d'objet indirect. D'accord. هنايا le complément هو un film. alors هنايا طرحت السؤال بكوا ما قلتش à quoi ou le de quoi. فقط quoi. Papa regarde quoi? Un film. Alors نجيو حنايا هنايا entre le verbe et le complément. ها le verbe et le complément هنا بيناتهم. Est-ce qu'il y a une préposition? واش عندي شي حرف جر؟ d'accord كي يقول يا un. non un هذا c'est un déterminant. un c'est un déterminant pas une préposition. d'accord un déterminant indéfini. هنايا entre le verbe et le complément est-ce qu'il y a une préposition? bien sûr كاين بزاف ديال التلاميذ ما عارفين شنو هما لي بريبوزيسيون. alors les prépositions هما حروف الجر. d'accord alors نعطيكم انا بعض لي بريبوزيسيون اللي كيكونوا كورامون كاينين كيكونوا بزاف. alors حاولوا تحفظوهم وتعقلوا عليهم. alors les prépositions قلنا لي بريبوزيسيون مع حروف الجر. alors اللي كنلقاو بزاف كاينه a كاينه de. d'accord a de كاينه par
كاينه sur, d'accord. كاين chez, كاين dans حتى هي كنلقاوها بزاف dans. كاين pour, alors par ou pour عقلوا عليهم par et pour. كاين près, alors هادو هما لي بريبوزيسيون اللي كنلقاوهم بزاف. كاين avec حتى هي كنلقاوها بزاف. alors je voyage avec papa, je voyage avec qui, avec papa. كاين en, en. كاين sans, s a n s. كاين malgré. Il y a aussi كاين par, قلنا par ou pour. كاين outre, outre. كاين aussi depuis. Il y a aussi sauf. Alors باش ما نكثرش عليكم بزاف, je vais m'arrêter là. alors هادو هما لي prépositions اللي كنلقاوهم بزاف, d'accord. les prépositions les plus courantes اللي كنلقاوهم بزاف كاين à, de, par, sur, chez, dans, pour, près, avec, en, sans, malgré, outre, depuis, sauf, زيدو vers. vers حتى هي زيدوها, d'accord. هادو اللي كنلقاوهم بزاف. alors ركزوا معايا مزيان. هنايا entre le verbe et le complément, est-ce qu'il y a une préposition? alors comme on avait papa regarde un film, واش بين regarde ou un film عندي حرف جر, عندي une préposition? non, il n'y a pas de préposition. alors قلت لكم بان un c'est pas une préposition. un ماشي حرف جر, un est un déterminant indéfini. alors هذا موضوع اخر. alors un film, puisqu'il n'y a pas ici de préposition, alors un film est un complément. Un complément, pourquoi? Parce qu'il a complété le sens du verbe d'objet direct. Alors, je prends le direct parce qu'il n'y a aucune préposition entre le verbe et le complément. alors كنتمنى ان الشرح يكون واضح. كنتمنى ان الشرح واضح. كنتمنى ان يعني تكون الامور نسبيا اتضحت. الوغ بالنسبه للتلاميذ كي سون فريمون انتريسي بهذا الدرس هذا واللي بغاو ما يبقاوش يتلفوا بزاف, يحاولوا يحفظوا ليا هاد لي بريبوزيسيون, داكوغ. يحاولوا يحفظوهم. هادو راه هما اللي كنلقاوهم بزاف, داكوغ. كاين واحده اخرى حتى كنلقاوها بزاف, هي parmi. parmi حتى هي سي اون بريبوزيسيون. الوغ هادو حاولوا تحفظوهم, داكوغ. الا ما لقيناش un terme, les termes, des prépositions entre le verbe et le complément, alors là, il s'agit d'un complément d'objet direct. alors on a comme un tout petit exemple. alors لاحظوا معايا هنا قلنا باش طرحنا السؤال قلنا بابا regarde quoi. alors quoi كتعطينا un COD. ملي كنطرح السؤال بكوا كيكون الجواب عندنا هو ان كومبليمون دوبجي ديريكت. الوغ نحاول نعطيكم ان اكزامبل نيت في هذا الكومبليمون دوبجي ديريكت. مثلا نقول مثلا باغ اكزامبل j'ai vu un oiseau sur l'arbre. j'ai vu un oiseau sur l'arbre. alors هنا بغينا نعرفوا هنايا واش عندنا ان سي او تي يعني كومبليمون, واش هو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. alors j'ai vu quoi un oiseau sur l'arbre. alors عندنا j'ai vu. alors vu فينا هو le verbe voir, vu passé composé. j'ai vu انا غنطرح السؤال j'ai vu quoi ماذا شاهدت. un oiseau طائر. إذن هو le verbe وهو le complément. alors la question, est-ce qu'il y a une préposition ici entre le verbe et le complément. واش عندي شي وحده من هادو هنايا ما بين le verbe et le complément. bien sûr la réponse est non, ما عنديش. alors un oiseau est un COD. alors un oiseau est un complément, il complète le sens du verbe voir. alors إلا حيت أنا هنايا un oiseau درت غير j'ai vu, alors أنا je n'ai pas précisé ce que j'ai vu, ما حددتش أنا شنو شفت.
واش شفت طياره، واش شفت زرافه، واش شفت طوموبيل، واش شفت ترين. داكوغ. ولكن ملي كنزيد un oiseau, alors هنايا j'ai précisé ce que j'ai vu. J'ai vu un oiseau, يعني هنايا شفت طائر. Alors هنايا entre le verbe et le complément il n'y a aucune préposition. ما كاين حتى شي حرف جر، وبالتالي un oiseau est un complément d'objet direct. D'accord? نديرو un autre exemple. مثلا نديرو هنايا je parle à mon ami. Alors ركزوا معايا دابا هنا مزيان. Je parle à mon ami. Alors la première question اللي غادي نسولك هي فين هو le verbe? Où est le verbe? Voilà. Verbe ou parle. Verbe parler au présent. Alors là, on supprime à mon ami. Je parle. Alors je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Alors je parle. Alors أنا أتحدث. même أتحدث مع الجنون. Alors je ne sais pas. ما عرفتش. Alors je dois ajouter un mot qui va me donner plus de précision. D'accord? Qui va compléter le sens du verbe. D'accord? Alors, je suis en là. À mon ami. Je parle à mon ami. Alors, à mon ami, il y a le complément. D'accord? ولكن هنايا à mon ami واش عندي une préposition من des prépositions اللي يوريكم. Oui, كاينه la préposition à. Alors, je parle à. Alors, ici, il y a une préposition. هنا عندي حرف جر. Alors, on rentre السؤال. Je parle. ما غاديش نقول qui. Je parle à qui. Je parle à qui. Je parle à mon ami. Je parle à mon ami. Alors, à mon ami est un complément. Pourquoi? Parce qu'il a complété le sens du verbe, d'objet indirect. Là, je connais indirect parce qu'il y a la préposition à qui sépare le verbe du complément. On a la préposition à. Alors, à mon ami, je parle. Alors, le verbe parler est un verbe transitif. Même le transitif, il est فعل متعدي ليس لازم. داكوغ. المتعدي يعني لا يحتاج للمفعول به. ولكن هنا حنا كنحتاج لواحد الكلمه اخرى اللي كتكمل لنا المعنى ديال الفعل. à mon ami. Alors هنايا je parle يعني on a obligatoirement besoin d'un complément. إذا كنزيدوا le complément pour compléter le sens du verbe. Alors هذا le complément واش direct ou indirect? Alors indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition à. Alors نقول parle est un verbe transitif. علاش transitif؟ علاش قلنا transitif؟ ركزوا معايا مزيان. علاش قلنا transitif؟ لانه كيحتاج لو complément. Il a besoin d'un complément. D'accord? On a transitif parce qu'il a besoin d'un complément. On a transitif indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il y a la préposition, bien parce qu'il y a une préposition. Puisqu'il y a la préposition qui est un harf jar. Alors, je parle à qui? À mon ami. Alors, on a la préposition à. D'accord? Alors, on a comme une toute petite récapitulation avant de continuer. Alors, le complément soit direct ou bien indirect, l'objectif du complément est de compléter le sens du verbe. Donc, le complément, le complément d'objet direct, il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Maintenant, le verbe regarde, le complément un film, mais il y a une préposition. Mais فاش ما كتكونش عندنا une préposition وكيكون هذا الفعل محتاج الكومبليمون، كنقولوا regarde est un verbe transitif.
direct, alors qu'on a transitif parce qu'il a besoin d'un complément, alors qu'on a direct parce qu'il n'y a pas de préposition. D'accord? Il n'est pas séparé du complément. D'accord? Il n'est pas séparé de son complément par une préposition. Alors, ou le complément d'objet indirect, je parle à mon ami, le complément d'objet indirect qui coule entre le verbe et le complément une préposition. Les prépositions يعني اللي كنلقاوهم بزاف كورامون كنلقاوهم هما هادو، حاولوا تدونوهم في شي ورقه، حاولوا تقيدوهم وحاولوا تحفظوهم. الوغ نعطيكم انا هنا بون ان اوتر اكزامبل مثلا par exemple la maîtresse ou bien le maître parle aux élèves. Le maître parle aux élèves. Alors, on a le verbe ou parle, on dit aux élèves. D'accord? On dit parle ou on dit aux élèves. Alors, le maître parle. هنا واش غادي نطرح السؤال نقول le maître parle واش نقول à qui ou la qui. Alors le maître parle à qui لمن او مع من كيهضر الاستاذ le maître parle aux élèves. alors هاد او هادي حتى هي نزيدوها هنايا، حتى هي نزيدوها مع les prépositions au. alors le maître parle aux élèves. alors هنا عندي la préposition entre le verbe et le complément. Le maître parle à qui? À qui? Il y a main gauche. Le maître parle qui? Le maître parle à qui? Aux élèves. D'accord? alors هنا غنعطيكم واحد الفيديو باش ما يجيش طوال بزاف. غنعطيكم واحد un petit résumé ولا une petite règle. par exemple شوف ملي كنبغي نطرح السؤال مثلا في لي كيسيون. alors الجواب على هاد الاسئله هادي، الجواب على هاد الاسئله اللي غنطرح دابا كيعطيني مباشره لو سي او اي، كيعطيني لو كومبليمون دوبجي انديريكت. مثلا الا طرحت السؤال باكي، باكي alors le maître parle à qui? aux élèves. alors طرحت السؤال باكي alors aux élèves هذا c'est un complément d'objet indirect. عندي à quoi اللي كنطرح السؤال باكي، ou bien à quoi, ou bien de qui. Je parle de mon ami. Je parle de qui? De mon ami. Bien, de qui? D'accord? De quoi? Aussi contre qui? Et contre quoi? contre quoi. نعطيو واحد المثال مثلا il se bat contre, par exemple il se bat contre moi. معايا ضدي. il se bat contre moi. alors on غادي نطرح السؤال il se bat. alors le verbe se battre dans le verbe. il se bat contre qui? il se bat contre moi. alors contre moi est un complément d'objet indirect. D'accord? C'est un complément d'objet indirect. alors باش نعرف انا le complément d'objet indirect كنطرح اسئله اما ب à qui, à quoi, de qui, de quoi, contre qui, contre quoi. d'accord؟ هادو اولا مثلا نزيد واحده اخرى pour qui. pour qui هادي pour qui هي الجواب ديالها كيعطيني ان كومبليمون دوبجي انديريكت. بون كنتمنى ان الشرح واخا هو مختصر ما كنبغيش نطول لي فيديو بزاف. بون كنظن انه مختصر.
نعطيكم واحد الجملة مثلًا وانتم قولوا لي واش un complément d'objet direct ولا un complément d'objet indirect. مثلًا par exemple نديروا مثلًا papa. alors ركزوا معايا. papa demande à mes amis. Papa demande à mes amis de faire moins de bruit. هي جملة طويلة عريضة. De faire moins de bruit. Alors papa demande à mes amis de faire moins de bruit. Alors نتوما هنايا في الجملة هذه غتقولوا لي غتوريني بعدا فين هو لو كومبليمون وغتقولوا لي واش هذا الكومبليمون ديريكت ou bien indirect. Alors غتخليوها في لي كومونتير. نعطيكم une deuxième phrase. مثلا Sarah, d'accord, Sarah est changé sa robe contre celle de sa meilleure amie. Alors هنا جملة كذلك بينوا لي فين هو لو كومبليمون وحدوا لي النوع ديالو واش ديريكت ou bien indirect. D'accord. Alors كنظن انكم فهمتوا. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في التعاليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.